बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जब किसी इंसान को दौलत देने लगता है तो उसके घर में ये तीन निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हर इंसान जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और कैसे पता चलेगा कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है। उसकी निशानियां क्या हैं, आज मैं आप तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों को बताऊंगा कि अगर आपको दौलत मिलने वाली है तो आपके साथ कौन कौन सी ये निशानियां जाहिर होंगी। दोस्तों, अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो क्या निशानी होती है उसकी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं बारिशें बेवक्त करना शुरू कर देता हूँ जब नाराज़ होता हूँ, हुकूमत बेवकूफ़ लोगों को देता हूँ, पैसा बखीलों को देता हूँ, जो कंजूस होते हैं उनको पैसा देता हूँ, हुकूमत नकम्मों को देता हूँ, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बारिशें बेवक्त करता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, जब तू राज़ी होता है तो उसकी निशानी क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जब मैं राज़ी होता हूँ, खुश होता हूँ, तो मौसमी बारिशें वक्त पर करता हूँ, हुकूमत समझदार नेक लोगों को देता हूँ, पैसा सखियों को देता हूँ, जो खर्च करके खुद भी खुश होते हैं और लोगों को भी खुश करते हैं, लोगों के भी चूल्हे घरों में जलते हैं। जो खुद खर्च ना करे, औरों पर खर्च ना करे, पैसों को जोड़ जोड़ कर रखता है, उसको मैं दौलत से नहीं नवाजता। वो इंसान खुद तो मट्टी में जाकर कीड़ों की ग़िज़ा बन जाता है, लेकिन उसने जो दौलत पैसा इकट्ठा किया होता है वो किसी और के ही नसीब में चला जाता है। जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो बखीलों को, कंजूसों को मालदार कर देता है, और अल्लाह जब खुश होता है तो सखियों को मालदार कर देता है और बखीलों को, कंजूसों को फकीर कर देता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह पाक को माल दौलत लगाना बेहद पसंद है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे बंदों में माल खर्च करता रहे, और जैसे जैसे वो खर्च करता रहे मैं उसको और अता करता चला जाऊं। अगर अल्लाह पाक सबको माल दौलत से, रिज्क से नवाज देता तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती वो ये होती कि बगावत ही बगावत शुरू होने लग जाती। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जब मैं राज़ी होता हूँ, अपने बंदे से खुश होता हूँ, उसको दौलत अता फरमानी होती है, मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह पाक राज़ी है, उससे खुश है, उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने अपनी रहमत को उस बंदे के घर में भेज दिया है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को इल्म दीन सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त घरों में बेटियां पैदा हो जाने पर मायूसी का इजहार करते हैं, वो इस बात को जान लें कि वो अल्लाह पाक की रहमत है, और उसके सदक़े से अल्लाह पाक इतना रिज़्क़ अता फरमा देता है, इतनी दौलत अता फरमा देता है कि मैंने बड़े बड़े फ़कीरों को ज़िंदगी बदलते देखा है, उनकी किस्मत, उनकी तकदीर बदलते हुए देखा है। जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी हैं तो समझ जाना मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जिस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी नहीं तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी नहीं। जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रखता है, राज़ी रखता है, वो सबसे बड़ी अल्लाह पाक की ये निशानी देख ले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो चुका है, और माँ बाप की मोहब्बत से, उनके प्यार से, उनको खुश रखने से अल्लाह पाक इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। आप अपने आस पास गली मोहल्ले में नज़र घुमा कर देख लें, आपको कोई ना कोई ऐसा घर ज़रूर देखने को मिलेगा जिस घर में उसके माँ बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब ही कामयाब होता है। मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं, रिज़्क दौलत उसका मुकद्दर बन जाता है। और जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी नहीं होते, ना खुश रहते हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहता है। उसके काम होते हुए रुक जाते हैं, उसके काम अटकना शुरू हो जाते हैं, किसी भी काम में उसको कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब तक
ماں باپ کی دعا ساتھ نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کی رحمت کی، خوشی کی، راضی ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، آپ کو دولت ملنی شروع ہو جائے، تو ماں باپ کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت کرو، ان سے تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، ان سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس سے اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو خدا ناراض۔ انسان کو جب رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک کی رضا اس میں ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے، دل کھول کر بانٹنا شروع کر دے، اور میں اس کے رزق دولت میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں۔ اگر آپ کے پاس بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی ضرورت مند کی ہیلپ کر کے دیکھ لو۔ اس کی نشانی یہ سب سے بڑی ہوگی کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرو گے تو اللہ پاک کا جو نظام ہے، آپ کے رزق دولت میں خود بخود اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی نشانی میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کنجوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخیل ہونا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے رزق دولت میں گھاٹا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے رزق دولت میں ترقی نہیں ہوتی، دن بدن اس کا رزق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، دل کھول کر بانٹنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق دولت میں اور اضافہ فرمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جس قوم سے راضی ہو جاتا ہے اس قوم پر اپنی خوشحالی، امن، سکون پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اس قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو۔ جب اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے تمام وہ بھائی بہنیں جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق دولت میں اضافہ فرما دے، کثرت سے استغفار کرتے رہا کریں۔ جتنا انسان پاک رہے گا، باوضو رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا، اللہ پاک اتنا ہی اس کے رزق دولت میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔